Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de traduire un nouveau texte de lecture expliquée, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire, unité 6, page 64. Voyons les illustrations qui accompagnent ce texte. لنرى ونعلق على الصور المرفقة بهذا النص. إذن هنا نرى أطفال يلعبون مختلف الألعاب، وهنا نرى قناة من المياه تمر في هذا الزقاق، وهنا امرأة مسنة تلبس لباسا يشي بأن هذا المشهد قد وقع في زمن ليس بزماننا، في ماض سحيق. الأبواب كذلك تدل على أن هذه الأبواب قديمة جدا، وهنا على جانب النص نرى لعبا قديمة كذلك. لعب قديمة. عنوان النص Jeux et jouets d'enfants. ألعاب ولعب الأطفال. Au Moyen Âge, la vie est dure. في القرون الوسطى أو العصور الوسطى، يمكن أن نقول العصور الوسطى أو القرون الوسطى. في العصور الوسطى la vie est dure. الحياة صعبة. Les enfants travaillent jeunes. الأطفال يشتغلون في سن مبكرة. قبل أن نتابع ترجمة باقي النص، نلاحظ على أن الكاتب يستعمل مضارع الحكي رغم أن الأحداث وقعت في العصور الوسطى. والعصور الوسطى أو القرون الوسطى هي التسمية التي تطلق على الفترة الزمنية في التاريخ الأوروبي التي امتدت من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث بدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية واستمرت حتى عصر النهضة والاستكشاف. Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe s'étendant de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, qui débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance et les grandes découvertes. Au Moyen Âge, في القرون الوسطى الحياة صعبة. Les enfants travaillent jeunes. الأطفال يشتغلون في سن مبكرة. La maladie est un risque permanent. المرض خطر دائم. Mais les jouets ne manquent pas. ولكن اللعب متوفرة. Les archéologues en trouvent maintenant partout. علماء الآثار يجدونها الآن، يعني يجدون الألعاب أو اللعب، يجدون اللعب. On trouve maintenant حاليا أو الآن. Les archéologues en trouvent maintenant partout. علماء الآثار يجدونها الآن في كل مكان. Dans les villes, ce sont des petits bateaux. في المدن هي بواخر صغيرة من خشب تجر في قنوات الأزقة، كما نرى هنا هذه الفتاة تجر باخرة صغيرة من خشب في قناة من قنوات الأزقة.
كانت هناك قنوات تمر في وسط الشارع في القرون الوسطى. Dans les rigoles des rues قنوات الأزقة في قنوات الأزقة. au bout d'une ficelle بواسطة خيط كما نرى هنا بواسطة خيط. dans les campagnes في البوادي ما هي الألعاب التي أو اللعب التي كانت لدى الأطفال؟ dans les campagnes des charrettes miniatures عربات مصغرة كما نرى هنا في الرسم في هذه الصورة. عربات مصغرة تجر في ساحة الضيعة. des petits chevaux taillés ou sculptés خيول صغيرة مبراة أو منحوتة في الخشب تذكرنا que la société بأن المجتمع était fondé كان مؤسسا أو مبنيا على الخيل على الحصان. comme la nôtre يعني كمجتمعنا comme la nôtre aujourd'hui الآن est axé sur la voiture يتمحور على السيارة. في عصرنا هذا نستعمل السيارة. في العصور الوسطى كان الفرس هو وسيلة التنقل. كان المجتمع مؤسسا على الحصان على الخيل. On trouve des poupées en céramique. نجد دمى من خزف أو من السيراميك. qu'on habillait de chiffon التي كانت تلبس بالأخرقة وخشاخيش الأطفال des hochets pour les bébés. des toupies de bois. Avant les toupies de bois, donc on a parlé des poupées en céramique habillées qu'on habillait de chiffon et des hochets pour les bébés. des toupies de bois. خذاريف من خشب. des toupies de bois. des dinettes. لعبة إعداد الطعام. ما زالت هذه اللعبة موجودة في عصرنا هذا ولكنها بأشكال مختلفة. des dinettes لعبة إعداد الطعام. des billes كريات. des sifflets en forme d'oiseau. صفارات على هيئة طير على شكل طير. صفارات على شكل طير. les jeux sont très variés. الألعاب جد متنوعة. certains jeux بعضها n'ont pas changé. بعضها لم يتغير أو لم يطرأ عليها تغيير. مثلا exemple regardez cache-cache لعبة الاختباء. 4 coins لعبة الزوايا الأربع. Colin Maillard. Alors le jeu de Colin Maillard, c'est un jeu où l'un des joueurs, les yeux bandés, doit chercher les autres à tâtons, en saisir un et le reconnaître. لعبة Colin Maillard هي لعبة تعصب فيه عين أحد اللاعبين ويبدأ بالبحث عن الآخرين بالتلمس والتحسس يعني باليدين ويجب أن يتعرف عليه رغم أن عيناه معصوبتان. صوت موتون لعبة القفيزة أو لعبة القفزية. لعبة صوت موتون regardez là il saute
sur le dos d'un autre joueur. On aime nager dans les rivières. كنا نحب أو نحب السباحة في الأنهار. On aime nager dans les rivières ou dans les piscines أو في مسابح مؤسسات الحمام. Établissement, il y avait des établissements de bain où l'on va avec sa mère. حيث نذهب مع أمنا. نحب, on aime construire. نحب بناء خزانات أو طواحين على الجداول, sur les ruisseaux. Faire des bulles de savon. نصنع فقاعات من الصابون. فقاعات الصابون. modeler la terre glaise. نشكل تراب الطين. attraper les papillons. نصطاد الفراشات. jouer à la marelle. نلعب لعبة المربعات. sauter, courir, chanter. نقفز, نركض, نجري, نغني. الكاتب بيير ريشي أو الكاتبان Pierre Richer et Daniel Alexandre Bidon. Pierre Richer et Daniel Alexandre Bidon. Le titre du texte intégral, La vie des enfants au Moyen Âge. De quelle période de l'histoire parle ce texte? على أي حقبة من التاريخ يتحدث هذا النص؟ Ce texte parle du Moyen Âge. هذا النص يتحدث عن العصور الوسطى. À quoi les enfants jouaient-ils autrefois? ماذا كان يلعب الأطفال في الماضي؟ يعني في العصور الوسطى. Cite le nom de 3 jouets. اذكر اسم 3 لعب. Les enfants jouaient avec des petits bateaux. Jouaient avec des petits bateaux de bois à tirer. Des charrettes en miniature à tirer dans la cour d'une ferme. Et des petits chevaux taillés dans le bois. Donc voici donc 3 noms de jouets cités. Relève le nom d'un jouet que l'on trouvait particulièrement en ville. اكشف عن اسم لعبة كانت تلعب خاصة في المدينة. En ville, on trouvait des toupies de bois. Des dinettes, des poupées en céramique. Quatrièmement, en quoi étaient faites les poupées? بماذا كانت مصنوعة هذه الدمى؟ Les poupées étaient faites de céramique. كانت الدمى مصنوعة بالخزف. Cite 4 jeux auxquels les enfants du Moyen Âge aimaient jouer. كشكش, لعبة الاختباء. 4 coins, لعبة الزوايا الأربع. كولامايار, قلنا لعبة التشابك حيث تعصب عينا أحد اللاعبين ثم يبدأ بالبحث عن الآخرين والتعرف عليهما باللمس والتحسس.
Parmi ces jeux, lesquels existent encore aujourd'hui? من بين هذه اللعب ما هي اللعب التي ما زالت موجودة إلى حد الآن إلى يومنا هذا؟ كل اللعب ما زالت موجودة. كل اللعب. Il existe les jouets ou bien les jeux existent tous encore aujourd'hui. Quel était le moyen de transport le plus utilisé au Moyen Âge? Donc, on a vu que on a parlé de ce moyen de transport. Regardez, ces jeux-là, les chevaux taillés ou sculptés dans le bois rappellent que تذكرنا بأن المجتمع était fondé كان مؤسسا على الحصان أو على الخيل. إذا من هنا نستشف على أن وسيلة تنقل في العصور الوسطى كانت هي الحصان الخيل. Justifie ta réponse qu'on vient de le dire. علل جوابك. وقلنا ذكرنا الجملة التي تكشف عن هذه الوسيلة وسيلة التنقل. Que peut-on faire en modelant de la terre glaise? On peut faire des jouets, on peut faire des poupées, on peut faire tout ce qu'on veut avec de la terre glaise. Que peut-on faire en modelant? ماذا يمكن أن نصنع أو نفعل بتشكيل تربة الطين? Comment j'ai compris pour répondre à la question 7? Donc la question 7, سؤال كيف فهمت الجواب على السؤال السابع. La question 7, السؤال السابع يقول quel était le moyen ما هي وسيلة التنقل أكثر استعمالا في القرون الوسطى. Justifie ta réponse. علل جوابك. قلنا بأن الجواب. إذن qu'est-ce que j'ai fait pour répondre à cette question? Est-ce que j'ai repris un morceau du texte? Est-ce que j'ai réuni des informations dans le texte? Est-ce que j'ai utilisé des connaissances que j'avais? J'ai repris une phrase où l'on peut déduire que le moyen de transport le plus utilisé était le cheval. إذن أضع علامة هنا. J'ai repris un morceau du texte. À très bientôt.